السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. إذا فيديو اليوم سيخص تقويم تشخيصي للسنة الأولى إعدادي مادة اللغة الفرنسية. إذا عندنا النص، غادي نشوفو الكومبريهنسيون وغادي نشوفو لا لونغ اي كومونيكاسيون. دونك غادي نبداو بالتكست دو باز، دونك intitulé Le château. Notre château est une vieille maison. Depuis toujours, elle est là, devant moi, haut, large, lourd. Tout autour, il y a des vieilles maisons pour les hommes, les chevaux, les vaches, les poules et les lapins. Devant le château, au sud, des jardins descendent entre de vieux murs. De chaque côté, au milieu de grandes prairies, poussent de très grands arbres qui ont près de 6 mètres de tour. L'eau coule partout dans les prairies, les champs et les jardins. Elle sort au milieu de grosses pierres, monte droit et tombe en gouttes de toutes les couleurs. D'après Pierre de Beaumont, du temps de la mère d'âme. Donc du temps de la mère d'âme, هذا هو الكتاب او يعني لوفراج اللي خدينا منه لو تكست. دونك لا دات سي 1962. الوغ هذا هو لو تكست ديالنا. الا لاحظتوا دونك عندنا الديسكريبسيون. دونك الديسكريبسيون يعني بلا ما نقلبوا على يعني الاسئله، فاوتوماتيكمون الا جانا شي سؤال على لو تكست عندنا لا ديسكريبسيون، الوصف. الوغ السؤال الاول كومبليت لو تابلو سويفون. عندنا يعني لي انفورماسيون concernant ce texte. المطلوب منا اننا نحدو لو تيتر دو تكست، لوتور الكاتب، سورس دو تكست يعني لوفراج اللي خدينا منه هاد لو تكست، اي لا دات. دونك هاد المعلومات كلهم عندنا في النص. دونك فوالا لو تيتر، دونك هذا هو لو تيتر لو شاتو. دونك نكتبو لو شاتو. فوالا لو شاتو. بالنسبه للوتور دونك عندنا بيير دو بومون. بيير de Beaumont. بالنسبة la source du texte عندنا du temps de la mère d'âme. Donc du temps de la mère d'âme. Et بالنسبة la date 1962. السؤال الثاني le type du texte est narratif يعني سردي، informatif إخباري، ولا descriptif وصفي. إذا هذا النص bien sûr descriptif. donc le texte est descriptif. ce texte décrit. alors déjà من السؤال الأول السؤال الثاني هنا عندنا يعني إشارة للجواب ديال السؤال الأول، لأن ce texte décrit راه عطينا إشارة بأن هذا التكست راه descriptif. donc ce texte décrit un lieu ou bien un animal ولا un personnage، واش مكان ولا حيوان ولا انسان. دونك هاد لو تكست هذا ديكري لو شاتو. لو شاتو يعني القصر. دونك هنا كنهضروا على ان ليو. دونك الجواب الصحيح هو ان ليو. السؤال الرابع كومون اي لو شاتو. دونك هاد لو شاتو هاد القصر كومون ايلي. دونك هنا غادي نخرجوا بعض المعلومات اللي وصف بها هاد الكاتب هاد القصر. دونك لو شاتو اي او. دونك نكتبوا ماشي كلشي، دونك بعض الاوصاف اللي عطاهم الكاتب. دونك اي او virgule large lourd une vieille maison, une vieille, donc vieille maison. donc voilà الى رجعنا لو تكست هادو هما لي كاركتيرستيك اللي وصف بهم الكاتب
le château. Donc, une vieille maison. Donc, haut, large, lourd. Donc, voilà. Alors, d'abord, غادي نكملو السؤال الخامس. Quels sont les animaux élevés au château? Donc, بالنسبة les animaux, عندنا les chevaux, les vaches, les poules et les lapins. Donc, نكتبو les chevaux, les vaches, les poules, الدجاجات, les poules, والأرانب et les lapins. Voilà. السؤال السادس. Qu'est-ce qu'il y a devant le château? Donc, قدام هذا le château شنو عندنا? Donc, devant le château au sud, il y a des jardins, des sons entre des vieux ou bien de vieux murs. هادشي اللي عندنا في le texte. Donc, نكتبو السؤال السادس. Devant le château, donc il y a, virgule, il y a des jardins, des sons entre de vieux murs. Point. السؤال السابع. Combien de mètres mesurent les arbres du château? Donc les arbres du château mesurent environ 6 mètres. Donc c'est-à-dire الأمتار هو الطول ديال هاد les arbres 6 mètres. Donc voilà. Point. D'abord غادي ندوزو langue et communication. Relève du texte 3 mots appartenant à la campagne. يعني 3 الكلمات كنلقاوهم ولا تندرج ضمن المجال ديال القرية. عندنا prairie, donc ES. عندنا vache, الأبقار كنلقاوهم غير في يعني القرى. لي لابان كاع دوك الحيوانات اللي مذكورين ممكن اننا نذكروهم نستخرجوهم من النص. السؤال الثاني indique le type des phrases suivantes. Donc هنا les types des phrases. Donc on a des types اللي هما obligatoires ou des types facultatifs. Donc les types obligatoires عندنا déclaratif, interrogatif, exclamatif, impératif. و عندنا les des types donc facultatifs بحال l'emphase etc. Donc voilà. Va chez ton grand-père à la campagne. Donc c'est une phrase impérative. علاش عرفناها impérative؟ عندنا le verbe وما عندناش le pronom personnel. Va عندنا بأ ما عندناش بأس. Donc هاد le verbe il est conjugué à l'impératif مع la deuxième personne du singulier. Donc va chez ton grand-père à la campagne. كنوجهو الأمر. Donc c'est une phrase impérative. Donc impératif. السؤال أو الجملة B. Quand tu es revenu. Quand tu es revenu. Donc هنا عندنا quand, عندنا le point d'interrogation, عندنا quand. Donc voilà, c'est une phrase interrogative. Donc ça va poser une question. Interrogative. Alors, la phrase c'est quelle belle nature. Donc on exprime l'admiration. كنعبروا على الإعجاب ديالنا. Donc c'est une phrase exclamative. C'est une phrase exclamative. Troisième question indique le ton du verbe souligné. Donc notre château avait. Avait, هذا le verbe avoir conjugué à l'imparfait. De grosses fenêtres. Donc l'imparfait. Le verbe avoir conjugué à l'imparfait. Quatrième question, conjugue les verbes au temps demandé. Donc, je, mes devoirs, finir, في le passé composé. Donc, هنا غادي نقولو j'ai fini, j'ai
l'auxiliaire avoir ou le participe passé du verbe finir. J'ai fini mes devoirs. Nous, le verbe être le futur simple. Donc chez nous ce soir. Donc on va dire nous serons chez nous ce soir. Ce soir. Donc R ce soir. 5. Donne un conseil à quelqu'un qui fume des cigarettes. Donc exprimer. Donc on a des conseils. Comment donner un conseil à quelqu'un. Donc je te conseille, نديرو العبارة ou l'expression je te conseille. Donc je te conseille d'arrêter de fumer car donc les cigarettes donc les cigarettes car les cigarettes sont dangereuses pour la santé. Les cigarettes non féminin le pluriel عندنا l'auxiliaire être dangereuse donc هنا غادي نديرو l'accord ديال هاد l'adjectif. Donc c'est un adjectif attribut employé avec l'auxiliaire être. Donc نديرو التصريف donc c'est accord en genre et en nombre. Dangereuse donc dangereux المؤنث ديالها dangereuse féminin ديال dangereux dangereuse ونزيدو s ديال pluriel. Donc les cigarettes sont dangereuses pour la santé. Donc هادو هما الأجوبة الخاصة بهاد يعني هاد التقويم هذا. نلتقي إن شاء الله في تقويم آخر دائما على نفس القناة. إلى اللقاء.